firman Tuhan tentang penyertaan supaya tahun 2026 kita sadar bahwa Tuhan akan menyertai kita. That's why I want to discuss about from the book of Matthew to give us assurance that the Lord will be with us during this year. Mari kita membuka yang pertama, yaitu Matius pasal 1 ayat 23. Let us open our Bible from Matthew chapter 1 verse 23. Ya, bisa dilihat di ayat berikut, Yos. Nanti kita sambung dengan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. And then after that we will continue from Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Saya bacakan bagi kita. I will read for us. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus, Matius 28 ayat 18 dan sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah, ayat yang pertama menyebutkan tentang sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat sudah datang dan mengatakan bahwa bayi ini akan tumbuh besar dan orang akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. The first verse from Matthew chapter 1 verse 23, it shows that before Jesus Christ was born, the angel came and then say that this child will be born and then he will be named Immanuel. Itu ayat yang pertama. Nah, ayat yang terakhir kita baca, setelah anak itu lahir, dia hidup dan sekarang dia mau naik ke surga. And then on the second verse, we see that after the child was born and then he grew up and then now he is going up to heaven. Sebelum dia berangkat, ada satu pesan yang dia sampaikan, mulai dari kuasa yang diberikan kepadanya, lalu perintah untuk memberitakan Injil, dan satu janji. Before he went up to the heaven, he told the disciples about the power given to him, and then also give them the command, and also give them one promise. Yaitu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. A promise that say that I will be with you until the end of the time. Jadi sebelum dia lahir sudah disebutkan Allah ini yang menyertai kita. Setelah dia selesai dan mau pulang, dia katakan lagi, aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. So before he was born, it is promised that he will be with us, and then before he went to heaven, he also give promise that he will always be with us. Jadi sebelum lahir hingga nanti setelah dia mati, bangkit dan mau berangkat, itu ada satu garis yang ditarik bahwa dia menyertai kita. So before he was born and then up to the time then he will go to heaven, there is one line there that he will always be with us. Nah, masuk ke slide berikut. And then from next slide, yaitu penjelasan dari ayat-ayat ini. Explanation about these verses. Dan hanya satu slide ini saja yang ada. And only this one slide. Oke, jadi tidak terlalu panjang ya. Yang pertama itu, Allah dalam hal Immanuel, Allah menyertai kita, itu disebutkan Allah. Ini jangan harus di sebelah kanan saja. Oke, Allah menyertai kita. Jadi yang pertama adalah Allah. So in Immanuel, God with us. So the first thing is about God. Di ayat itu disebutkan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
So from Matthew chapter 28 verse 18, it was said that for me, it's all power is given to me. Jadi kalau kita melihat itu, siapa yang punya kuasa di surga? So if we look at this verse, we may ask, who have the power in heaven? Surga. Dan siapa yang punya kuasa di bumi? Itulah Allah. And then who have power in earth? That's God. Jadi dia ini punya kuasa di surga dan di bumi. So God has power in heaven and in earth. Walaupun manusia selama ini melihat dia sebagai manusia yang biasa saja, anak tukang kayu. Though people may see that, oh, Jesus is just only simple human, he is a son of carpenter. Memang dia inilah Allah yang datang dari surga ke bumi, masuk di rahimnya Maria, dikandung selama 9 bulan lebih, lalu lahir sebagai manusia biasa. Yes, Jesus is God. He is God who came down to earth, enter Maria's womb, and then live as a human. Jadi orang pikir agama-agama lain bilang, masa sih Allah jadi manusia? Tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan. So other religion may think it's impossible, a God who come and then became human. Bagi mereka memang itulah logika agama mereka, tidak bisa. Tetapi Tuhan kita itu mampu dan bisa dan mau. So for other religion, that's out of their sense and then it's out of logic. But for us, that's our God who is able to come into the earth and then became human. Dan inilah Tuhan kita yang bersedia menjadi hidup sama seperti kita, mengalami pencobaan sama seperti kita, yang pada akhirnya nanti jadi korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. So this is a God who are willing to become like us, who are willing to be tempted like human, and at the end, who are willing to sacrifice himself. Jadi Allah kita ini luar biasa. So we have a great God. Nah, coba kita pikir deh. Allah di situ, kalau kita lihat seluruh perjanjian lama, perjanjian baru, Allah itu adalah yang menciptakan. If we see from the Old Testament or New Testament, we see God there. God, who is God? God is the one who create everything. He is the creator. Yang menciptakan, memikirkan segala keberlangsungan nanti sampai akhir itu seperti apa. Itu dia. God is the God who think about everything from the beginning up to the end. Jadi Allah yang memulai berinisiatif untuk menciptakan sampai nanti segala sesuatu berakhir. Itulah Allah kita, Alfa dan Omega. So the God who initiate, who starts everything, and then up to from this point and then up to the end, He is our God, the Alpha and Omega. Jadi dari awal sampai akhirnya Dia sudah pikirkan lengkap, selesai, sempurna. So from the beginning up to the end, God already think about it, that it is perfect. Jadi Allah kita itu yang mengendalikan segala sesuatu dan sejarah manusia sampai hari ini. So God is the one who create everything, and then He is the one who take control of everything, included human history. Itu sebabnya Dia bilang, dengarlah firman-Ku, ikutilah perkataanku. That's why He said, listen to me, listen to my word, and then follow my commandments. Karena Tuhan itu sudah membuat jalan bagi kita tuh seperti ini, lurus sesuai kehendaknya. Because God already made our way, it's straight way, according to His will. Jadi seperti kalau kita jalan di jalan raya itu ada namanya rambu-rambu lalu lintas. So like we are, if we are on the road, there are signs there. Kalau ada simpang 4 di depan, berapa 50 meter sebelumnya ada tanda apa? Tanda simpang toh. So if 50 meters from the road, if there are junction, there is already a sign that. Kalau nanti jalannya belok ke kiri, nanti sebelum belokan ada tanda belok ke kiri. If the road will be left side, before that already a sign. Untuk apa ada rambu-rambu itu? What are the signs for?
Karena Tuhan sudah buat jalan hidup seperti itu, maka dia kasih kita rambu-rambu atau tanda-tanda. Because God already make our way, so God always put signs in our life. Tanda-tanda itu seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan iri hati. So the signs is just like in the 10 Commandments, do not steal, do not envy. God already put that as a sign. Itu supaya ketika kita jalan di jalan yang belok atau ada persimpangan, kita sudah siap sedia dan jalan sesuai dengan aturannya. God already put those signs so that when we are passing through those roads, we already know what will happen, and then we will just walk according to God's plan. Itu sebabnya dia beri kita firman, dia beri kita Alkitab untuk kita lihat tanda-tanda apa di depan sana, tanda-tanda apa yang harus saya ikuti, apa yang tidak boleh saya lakukan. That's why the Lord God gave us His word so that we can see here, and then we can be aware of what thing in front of me. Itu sebab Tuhan bilang, saya penguasa bumi, saya penguasa surga, dengarkan saya. That's why God said, I am the ruler of heaven and then the ruler of earth, so listen to me. Artinya apa? Tuhan sekarang memakai siapa saja, termasuk gembala, pengkhotbah yang berdiri di sini untuk mengingatkan kita akan aturan-aturan di jalan itu. And then what is the meaning of this? It means that God will use everyone, will use His minister and who preach God's word to give us understanding of what should be done and then what should not be done. Maka jangan pikir, emang enak dikhotbahin. Kan ada istilah kita begitu kan? Emang enak dikhotbahin. Artinya kita tidak suka mendengar khotbah. Sometimes we said that I don't like to be preached. Iya. Lalu kita berpikir, ini khotbah lagi. Kalau bisa acaranya jangan pakai khotbah lah, jangan pakai firman lah. Sometimes we think do not have preaching, don't have to in church activity, do not have the preaching of the word. Makanya gereja-gereja sekarang itu khotbahnya sedikit, praise and worshipnya banyak. Kalau belum melompat, kalau bisa guling-guling, ada lampu tembak lah, ada asap lah, ada apapun, itu belum kebaktian. That's why in some churches, the portion for the preaching of the word, it's very little, and then almost all of the time they say that praise and worship, like jumping, or even maybe he said just rolling around. Karena apa? Karena manusia dunia itu tidak mau mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan petunjuk untuk jalan itu, tapi mereka mau senang-senang saja. Yang penting ke gereja, nggak usah dengar firman, selesai sudah. Because human nature, they don't want to listen to God's word. They want to just be happy, and then don't want to hear what God wants them to do. Tapi kita mengusahakan dalam gereja kita firman nomor 1, kebenaran nomor 1, entah untuk saya atau untuk jemaat sekalian, pokoknya firman. But in our church, I want to make sure that the word of God is number 1, and then the truth is number 1. Itu sebab jangan berharap akan mendengar cerita saya pergi ke Papua, ke Kalimantan, berapa motor yang saya punya, berapa ijazah yang saya tidak akan keluar di khotbah, karena firman Tuhan itu lebih dari cukup untuk waktu yang kita pakai di mimbar ini. That's why don't expect if I stand up in this pulpit, you will hear about my trip to Papua or my trip to Kalimantan or how many motorbike I have, because for me the word is enough. Jadi Allah bagi kita itu adalah cukup. So God is enough for us. Karena firman Tuhan itu seperti tadi saya bilang, petunjuk kita untuk menuju ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan selesai bagi kita.
So the word of God is the guide for us to walk along the way that God already prepared for us. Nah, dalam ayat itu disebutkan Allah itu yang akan menyertai kita. So from that verse we see that the God who will be with us. Allah yang punya kuasa di surga maupun di bumi, Dia sedang mengendalikan dunia ini sesuai kehendaknya, bagaimanapun buruknya keadaan kita atau kondisi politik masyarakat sekarang. So the God who has power in heaven and earth is in control no matter how difficult our situation may be. Menghadapi tahun 2026, satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan yang mengendalikan situasi, yang memegang kendali atau berdaulat atas kehidupan kita. In facing this year 2026, we put in our mind that the Lord, that God is take control and then He holds the history. Kehidupan kita itu bukan dikendalikan oleh orang tua kita, oleh pemerintah, oleh setan, oleh ketakutan. Kehidupan sejarah sekarang masih dikendalikan oleh Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Our life and then the history of human is not controlled by the government, not controlled by devil, not controlled by our parents, but still it is controlled by the Lord. God still take control. Jadi apapun yang kita senangi terjadi atau yang sedih terjadi, ingat Tuhan yang mengendalikan. So whatever happened to us, whether it difficult for us or it give us joy, but still put in our mind that God still take control. Hati-hati, karena hampir semua yang saya lihat itu berharapkan kebahagiaan, kesehatan, kesenangan, ketenangan, semua yang baik-baik. Be careful because we can see that almost all our hopes are hoping for happiness, hoping for richness, and then all good things. Nanti ketika terjadi dia jatuh dari kendaraan, dia demam, dia sakit, nanti baru ngomel-ngomel, Tuhan di mana? So when he will experience sickness or bad things happen, and then he will say, where is God? Ya, karena yang berikut ini kata menyertai. Because the second word is be with. Ya, tinggal bersama. Stay with. Senantiasa. Always. Stay with, always. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, ada orang bilang begini, kalau saya hidup kudus, Tuhan menyertai. Kalau saya hidup berdosa, Tuhan tinggal pergi. Because we should be careful, because someone said that if I will live this holy life, the Lord is with me. And then if I did not live a holy life, God will leave me. Tapi dalam pengertian yang disampaikan kepada kita ini adalah Tuhan itu menyertai, artinya Dia tinggal ada bersama dengan kita. So from this verse, if God with us, God stay with us. Jadi kalau kita di kamar, Dia ada di kamar. Kalau kita di jalan, Dia di jalan. So if we are in the room, God with us in the room. If we are on the road, then that God with us on the road. Ada orang yang kalau mau jalan itu, zaman starter motor tuh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Eng, gitu kan. Dalam nama Yesus. Setelah pergi, lewat pohon yang besar, dalam nama Yesus. Bagaimana saya terjemahkan barang itu? So there is people that if we will ride the motor, we'll start the motor. Before start we'll say in Jesus' name, and then when riding the motorbike, pohon besar, and then meet the big tree, and then we say in Jesus' name, in Jesus' name. Pergi ke tempat gelap, dalam nama Yesus. And then go to the dark place, and then we say in Jesus' name. Kalau dia tidak bilang begitu, dia pikir Yesus itu tidak bersama dia. If he did not say that, maybe he think that Jesus is not with him. Jadi buka mata dalam nama Yesus, tutup mata dalam nama Yesus. So open the eyes and say in Jesus' name, and then close the eyes and say in Jesus' name. Karena kalau dia tidak buat itu, dia pikir Tuhan tinggal di luar jauh di sana. Because if he did not do that, he think that the Lord is far away from him. Jadi dalam janji Tuhan ini, Dia tinggal bersama.
ada bersama kemanapun kita pergi. So in His promise that God with us, He stays with us and then go wherever we go. Senantiasa berarti setiap waktu. Always, it means that all the time. Mau kita berdosa atau mau kita tidak berdosa, senantiasa. Even we are sinned or we did not sin. Always God with us. Sampai kesudahan zaman. Until the end of the time. Jadi kapan Tuhan tidak menyertai kita? So when the Lord did not with us, Tidak ada. Tuhan selalu tinggal bersama dengan kita. God is always stay with us. Nah, pertanyaannya, Now the question, kenapa ada waktu tertentu saya rasa Tuhan itu jauh sekali tidak dengar doa saya? why we feel that sometimes the Lord is very far, He did not hear my prayer. Tuhan ada di mana? Kenapa kita bisa rasa Tuhan itu jauh dari kita? Why we feel that the Lord is very far from us? Itu perasaan kita saja. That is only our feeling. Bisa jadi karena dosa yang kita berbuat, pelanggaran-pelanggaran kita sehingga kita rasa Tuhan jauh. It may be because of our sin. That's why we feel that the Lord is very far from us. Padahal perasaan Tuhan jauh itu justru datang dari Tuhan. Perasaan Tuhan jauh. The feeling that the Lord is far from us, actually it comes from the Lord. Lalu kita mulai rasa bersalah, itu karena dari Tuhan. Justru Dia ada tinggal bersama dekat dengan kita. And then when we feel guilty, it's because God is with us. That's why we feel guilty. Justru waktu itu kita harus bilang, Tuhan maafkan saya, ampuni saya. And then that is the time that we can say, the Lord, please forgive me. Inilah anugerah terbesar, Tuhan mau tinggal bersama kita. This is the biggest grace that God wants to stay with us. Makanya kita harus bersemangat. That's why we should be in spirit. Jadi orang tuh yang optimis. So we should be the optimistic Yang guy. baik terjadi atas kita, puji Tuhan. So if ever the good things happen to us, we will say, praise the Lord. Yang buruk sekalipun terjadi atas kita, puji Tuhan juga. Bad things happen to us, we will say, praise the Lord. Dapat pacar yang cantik, puji Tuhan. If we got the beautiful girlfriend, we say, praise the Lord. Kalau dapat yang jelek, If we have ugly one, ganti lagi. oh, change it. Puji Tuhan juga, semua puji Tuhan. We should praise the Lord. Everything we praise the Lord. Sehingga kita bisa bilang, segala sesuatu yang terjadi untuk kita itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. So we can say that all things that happen to us will bring good for us. Nah, kalau sudah begitu, apa yang jahat yang terjadi atas kita dalam anggapan orang, sekarang kita lihat secara positif toh. So if that we have that in mind, anything that bad things according to other people happen to us, we can see it on God's way. Jadi ingat, Tuhan menyertai kapanpun, dimanapun keberadaan kita. So always remember that God always with us, whatever our situation may be. Kalau kita sadar itu, kira-kira bagaimana kehidupan kita? If we realize that, how our life should be. Pasti jadi orang yang baik. Pasti jadi orang yang takut akan Tuhan. For sure, we will be good people and then be those who fear the Lord. Tetapi ada masalah yang baru. But there is a new problem. Kalau Tuhan bersama kita, bayangkanlah sesuatu yang lain. If the Lord is with us, always with us, imagine other thing. Misalnya di sini ada yang dapat beasiswa dari pemerintah kabupaten. For example, if one of you here have the scholarship from the government, Lalu Pak Bupati datang, anak saya ingin tinggal bersama kamu. and then the Bupati, the district head will come and say, okay, son, I want to stay with you. kira-kira kamar kos jadi seperti apa? So, how your room will be? Kira-kira kalau dia bilang, anak coba lihat kamu pakai internet bagaimana Coba cek HP. If he will say, okay, how use the internet? May I check your cell phone? Kira-kira ada perubahan kah tidak ya? Do you think there is a change or what? Pasti ya. Pak Bupati, For sure. tadi malam saya menonton ini Pak Bupati. Saya scroll ini saja.
We will show, okay, sir, we will show our cell phone and then, sir, this is what I watch. Kalau kamu orang jujur, pasti dengan senang hati buat itu. If you are a honest person, you will be willing to do that. Tapi kalau buka sesuatu yang lain-lain, game lain-lain, pasti aduh, sabar ya Pak Bupati, 15 menit nanti saya kasih. Ini masih nge-lag ini, gitu kan? So if you are not an honest person, you will say, wait for a moment, sir. I will do something for maybe 15 minutes. Give him 15 minutes and then you will erase all those things. Kenapa ada perbedaan? Why there is a difference? Karena kita sadar Pak Bupati hadir bersama dan tidak hadir bersama. Because we are aware that the government head is with us or is not with us. Nah itu tadi saya sebut kenapa ini jadi masalah. That's why I said this is why this is a problem. Namanya orang Kristen, pengikut Kristus, KTP-nya Kristen, tetapi seolah-olah sama dengan dunia ini. Why this is a problem? Because we said yourself is a Christian and then in your ID card it is written that Christian, but how come your life and then the way you how you live is just the same with non-Christian? Padahal disebutkan di situ Allah yang penguasa alam surga dan bumi itu tinggal bersama kita. It is said that the Lord who is the ruler of heaven and earth stay with us, Christian. Jadi saya bisa sebut itu ateis praktis. So I can say that practical atheist. Kalau ateis itu artinya orang yang tidak percaya Tuhan. Ada dua jenis. So there are two kinds of atheists. Yang pertama ateis teoritis. First one is theoretical atheist. Secara teori dia menyangkali Tuhan itu tidak ada. Theoretically, he said that there is no God. Jadi dalam pernyataan-pernyataannya dia mengatakan tidak ada Tuhan. So in all his sayings, he will say that there is no God. Nah biasanya itu bukan orang Kristen karena kita datang menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan keseharian kita juga mengaku sebagai Kristen. But usually it's not Christian. Because we are Christians, we came to the Lord and then we know that there is God. Pasti itu kita bukan ateis teoritis. So for sure, we are not the theoretical atheist. Yang kedua adalah Second one is ateis praktis. practical atheist. Secara teori dia mengaku Tuhan itu ada, tetapi praktek hidupnya menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Theoretically, he will say that there is God, but in his life practice, God is no God. Contoh, Example, hari Minggu saya mengaku ada Tuhan, tapi hari Senin, hari Selasa saya hidup sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. for example, on Sunday, I live like a Christian, but from Monday, Tuesday, Thursday, and the rest of the day, I live like a person who did not know the Lord. Jadi kita sering terjebak di situ. Kita bersembunyi karena kita pikir kita sembunyi dari manusia, tapi kita tahu toh Tuhan itu ada bersama. Jadi bagaimana kita mau sembunyi? Itu sebab kita itu ateis praktis. We are hiding from man, and then we also know that we cannot hide from the Lord. Ya, kita berbohong kepada orang lain. We are lying to other people. Kita pikir argumentasi kita bisa meyakinkan orang bahwa saya tidak berbohong. Tetapi di hadapan Tuhan, apa yang kita bisa sembunyikan? In front of the man, we can say, we can argument that, but the Lord, we cannot lie to the Lord. Jadi ini harus kita sadari bahwa ketika Tuhan bersama kita, jangan pikir kalau hadapi masalah saya butuh Tuhan. Tapi waktu saya buat dosa saya tidak butuh Tuhan. Stop. So we should think about this, that when we have problem, we need the Lord. But when we do sin, we don't need the Lord. Itu yang tahun lalu saya bilang, hati-hati. Kalau kita tidak mau memperhatikan Tuhan, jangan harap Tuhan memperhatikan kita juga. That's why when I said to you last year that
Be careful if we don't pay attention to the Lord, don't expect that God will also pay attention to us. Nanti jangan bilang, kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Kenapa Tuhan tidak dengar? Saya sudah mohon ampun, saya sudah minta berkat, saya sudah kasih persembahan, tapi kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Don't say that, why the Lord did not hear my prayer? I already give my offering. Why the Lord did not hear me? Karena kita tidak mau dengar Tuhan. Kenapa harap dia dengar kita? Because we don't want to listen to Him. And then why should we expect that the Lord will hear us? Tapi ketahuilah, Tuhan itu memang masih setia dan panjang sabar, dan dia masih memelihara kita. But we should know that the Lord will still faithful to us, and then He will always hear us. Jadi disebutkan di situ, menyertai kita sampai kesudahan zaman. And then it is mentioned there that He will be with us up to the end of time. Siapa yang dia sertai itu ya adalah kita atau kamu kalau di dalam Matius 28. So He is staying with us. Siapakah kamu itu? Adalah orang yang percaya kepada dia. Who are the people who He is staying with is those who believe in Him. Tidak peduli kita setengah percaya, full berserah, Tuhan tetap menyertai kita ini satu persatu. No matter we are going to have trust Him or fully trust Him or whatever, the Lord is still with us. Jadi ingatlah bahwa ketika Tuhan menyertai kita, maka dia akan terus menerus menyertai kita. So always remember that if the Lord with us, He will always be with us. Maka apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kemampuan, minat, bakat, gunakan itu, kembangkan itu. So whatever God gave us, ability or whatever, develop it. Kembangkan, tumbuhkan itu. Jadi demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi ini. So that's the word of God for us Ingatlah, today. Allah yang Maha Kuasa, penguasa langit dan bumi, menyertai kita seterusnya. Always remember that the God who is the ruler of heaven and earth always with us. Hidup sebagai anak Tuhan dengan penuh tanggung jawab apapun yang Dia berikan kepada kita. Live as a God's child and then with full responsibility of whatever God already give us. Entah kita sudah berdosa, bersalah jauh dari Tuhan, ingat Tuhan mengasihi dan mau menarik kita kembali dari keberdosaan kita. Whether we have already sinned very far away from the Lord, always remember that the Lord will always take us. Sehingga tahun 2026 kita tidak jatuh dalam kemalasan, dosa, kejahatan yang sama, tapi kita bertumbuh di dalam Tuhan. So in 2026, we did not fall into the laziness or sin, but we will continue to grow in the Lord. Ingat, Immanuel, Allah menyertai kita. Always remember Emmanuel, God with us. Coba kita sebut Immanuel. 1, 2, 3. Allah menyertai kita. Allah. Mari kita berdoa.